आज मोर फूल गुंथा बारी नुहे हेले मु फूल कहीं गुंथुची कहींपारे। अवश्य एमती मु जो दिन बाड़ी बहुत फूल देखे कि मोर मन हुए फूल को देखिकी गुंथी दिए माल कहीं मुझे सब बेले कही माल गुंथा को मत बहुत भल लगे। हेले आज माल गुंथला बेलू मो मनटा बड़ गंभीर हो जाऊला। आज गोटे एमती दिन न माने नवेम्बर 13 तारिख मो गोटे दुख सुख मिश्रित अनुभवर दिन। 1996 मसीहा नवेम्बर मास 13 तारिख रे दिल्ली रे गोटे सड़क दुर्घटना रे मो बापा आमठू बहुत दूर चली जाते, जोटा कि मु भावे मो जीवनर बोधे सबुठ बोधुए कहीं निश्चित भाव में मो जीवनर सबुठ दुखदायक दिन थिला। आज पर्यंत भी मु एते बड़ दुख पाई नाही। ठाकुर पाखे भी प्रार्थना करुची एभली दुख मते न दियंतु आउ काहाकू भी न दियंतु। गोटे बापा बुलिबा को जाइथिबो फेरी आसबार बाट चाही समस्ते बसिथिबे काहापाई कौन आनिथिबे बोली स्वप्न देखुथिबे, एतिक बेले जदि खबर आसिबो से आउ नाहांती सेटा केते कष्टदायक। जदि काहार एभली दुर्भाग्य थिबो हेइथिबो मो परी ताले से निश्चय अनुभव करि परिबे जे सेटा केते कष्टदायक। आज थिला सेही नवेम्बर 13 तारिख हेले केवल बापा कथा मन पकाई मु ए दिनटी दुख करें कहीं ना दुईटी सुखद अनुभव भी भगवान मत ये दिन में देइछंती। मोर सान भाईर पुओटीए होता यही नवेम्बर 13 तारिख रे माने मो पुतुरा बादू से बाहासा हो सारा। आ मोर गोटे नाती सुलुरा आम नाच मास्टर आपण मैंने चिन्हती आज हूँ तार जन्मदिन। माला गुंथी छाड़ी अगणा को गला बेलू लो से कुहुक मंडल चढ़ई जहाँ को मु घरे पशि जाइथिला धरी तापर बेल हो गला सुलरा बाबू को टे चंदन पाटी करदे। आमे तो दी ना रे गोड़ देला वाला इे निज संस्कृति को छाड़ी होनी तेणे पश्चिम संस्कृति को न आपणईले पिला मानकर मुह सुखी जाउची। से माने भाबुचंती आमठू दुखी अभावी मूर्ख बोधे आउ केही नाही। पश्चिम संस्कृति को माने आपणार कले आमे शिक्षित आ स्वच्छल सबकि छुआ मान भितर ये गोटे मनोभाव सृष्टि होची। ता भितर केमिति तालमेल देकी मु चली बेले बेले मु निजे भी माने बुझी पारुनी जे केमिति परिचालना करी छोट छोट छुआ को आ सतरे कौन मु आम संस्कृति सांगे से मानक बांधी रखी पारि। मु तो बहुत निजको भी तांको संगे ताल दे ढालुची कहीं सब कथारे बहुत बेसी दृढ़ होइकी गोटे बारण कले तार भी मूल्यबोध रखा ना रे सी बेसी किछि क्षति हबो बा घरे गोटे मानसिक जोड़ा सृष्टि हबो। से मुझे किछि दृढ़ निष्पत्ति केबे भी निएनी। सब कथारे किछिटा मिसागोला करिकी समस्त को चलैकी चलिबारे ही मु खुशी पाए। आ मु भी भावे सेटा हवा उचित। सबुटा संपूर्ण खराब नुहे। जहाँ जेतिकी आमे आम स्थिति रे रहिकी आमे केते माने कोटा ग्रहण करिबा सेटा आमे निजे आम निज बुद्धि विवेक अनुसार करवा उचित। सुलरा को टे चंदन पाटी करदेली। मु झील बेलू ही बहुत भल चंदन पाटी करे से जिते डाकती मु भी जाकि सजई दिए। हेले एबे मु एते भल करि पारुनी। तापर बेसी ओसार भी कलिनी कहीं सुलरा बाबू खूब शीघ्र गस्तरे जिबे। आ चंदन पाटी करिकिरी गले किए भाविबो पर कि बरधरा जाउची तार तो से बयस हैनी से खाली टिके टिके टुकटुक करदेकी आसिक तार बंदापना कार्य आरंभ करदेलु। आपण मैंने अनेक समय कौन सब समय देखुवे आम जन्मदिन बंदापना होची। गुटू को जर होता बोली से सका गाधेक आसलानी। निंटूर स्कूल रे आज कौन कार्तिक पूर्णमी सेलिब्रेशन आपण मान तो कौन दी तीन दिन आगुरी सब होली कार्तिक पूर्णमी पिला सागर कराई से फंक्शनटा अच्छी तार स्कूल भी आम बंद कलुनी। आउ माली कथा तो सब बड़े सुविधा हेले आसे नहले आसे। तापरे सत कहिया को गले आम घरे होची आमे बुढ़ा बुढ़ी 2 आमर 3 पुओ बहु हेले 6 6 2 8 4 नाती नातुणी हेले 10 ये 10 जन। तापरे मो झियो जोई नाती सी हेले 3 जन 13 जन हेला 13टा जन्मदिन। 13टा जन्मदिन रे आमर गोटे एनिवर्सरी मो 4 पिलांकर 4टा एनिवर्सरी 5टा एनिवर्सरी 13 5 18टा आमर जन्मदिन आ विवाह वार्षिकी।
ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରୁ ଗୋଟେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, 3ଟା ଜନ୍ମଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, 4ଟା କଟିଗଲେ ଆହୁରି 14ଟା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହସିକିରି କହେ, ମୁଁ କହେ ଆମର ସିନା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମ ଘରେ କିନ୍ତୁ 12 ମାସରେ 14 ଉତ୍ସବ, 14ଟି ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆନିଭର୍ସରୀ ତ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତା ବାଦ କେତେବେଳେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉ, କେତେବେଳେ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ କାହା ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ସେଇଟା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ଆମେ କରୁ, କାହିଁକିନା 14ଟା ହେଲା ବେଳକୁ 20-22 ଦିନରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବୁ ନା, ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି କିଏ କେଉଁ କାମରେ ବାହାରିଯିବ, ସେମିତି ବି ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ମୁଁ କହିଛି ଚକୁଳି ଟିକେ, କ୍ଷୀରି ନହେଲେ ମିଠା ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମଦିନରେ ହୁଏ, ଆଉ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଇଁଷ ବାରି ହେଇଥିଲେ ଆଇଁଷ ହୁଏ, ସାଧା ହେଲେ ସାଧା ହୁଏ, ଯାହା ବି ହଉ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ମଜାରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁଲୁରାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେପଟେ ମୋ ପୁତୁରାର ବି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ସୁଲୁରା ଜନ୍ମଦିନଟା ଆଜି ଭାରି ତରତରରେ କରାହେଉଥିଲା। ଇଏ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏକି ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି। ଦୈବାତ ସେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଗଲେ, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ନିରୂପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଳେ ଅଛି, ତମେ ଜନ୍ମଦିନ କାମ ସାରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା କହିଲି ପରା ସୁଲୁରାର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେଠୁ ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଦା କରିକି ମୁଁ ଉପରକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍କର ସବୁ ଜଷ୍ଟ ସରିଛି। ସେମାନେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ତ ପୁଣି ମୋତେ ବି ହଉରେ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଖାଲି ଟଙ୍କା କରିଦେଉଛି ଆଜିକାଲି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବି ଆସି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଇଗଲି। ଗୁଟୁ ଭାଇ ତ ଭଲରେ କେକ୍ କଟା ହେଇଗଲା। ସୁଲୁର ଗୁଟୁ ଭାଇ, ଗୁଟୁର ସୁଲୁ ମିନିକା, ସିଏ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୁଟୁକୁ ଖୁଆଇଦେଲା, ନିଜେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଇଆଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ କରିଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଯିଏ ଥାଉ, ସେଇଠୁ କେକ୍ କଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପଇସା ନେଇ ଦୋକାନ ପଳାଉ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପୁଣି କେକ୍ ଖୁଆଖୁଇ ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ହେଇଯାଇକି ମୁଁ ଗଲି ହାରି ଅଗଣାକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦୀପ୍ତି ଯିବ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚୁକଟା ଭାରି ଭଲରେ ହୁଏ, ଭାରି ଜାକଜମକରେ ହୁଏ। ପୁରା ସବୁ ଗାଁ ମିଶିକି ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ। ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଥାନ୍ତି, ମାନେ ମଝିଆ ବୋଉ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକରେ ଯାଏ। ଆଜି ବି ସେ ଆଗରୁ ଯାଇସାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସୁଲୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଠି ହିଁ ପାଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି। ଜନ୍ମଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ମୁଁ ଅଗଣାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନିଣ୍ଟୁ ଆସିପାରିଲାନି। ନିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ବେଲୁନ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ପଇସା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ନୋଟ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋଟ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଏ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିକିରି ଗଡ଼ିବ। କେକ୍ କଟା ହେଲା ସୁଲୁ ଭାଇର, ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ସେତିକି ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ଅଗଣାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତମେ ଜମା ରହିନ ସୁଲୁ ଜନ୍ମଦିନ, ତମ ଫଟୋ ନାହିଁ, ଆସ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା। ସିଏ ତ ଏଗୁଡ଼ାକରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଏସବୁ କରେ। ପିଲା ଟିକେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଛୁ। ଏସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଏକାଠି ଖୁସିରେ ନ ପାଳିବୁ ଆଉ ଏକାଠି ରହିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ ସେତିକି ସରିଲା ବେଳକୁ ତ ଦୀପ୍ତି ଚୁଙ୍ଗା ବାହାରିବ। ଦୀପ୍ତିର କିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ଚୁଙ୍ଗାର ଛୁଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗା ଖାଲି ଯାଉଛି ବାଇକ୍ରେ, ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ହେଲାଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଜନ୍ମଦିନଟା ବୋଲି। ଚୁଙ୍ଗା ଏଥର ଯାଉନି, ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଯିବ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାହାରିଲେ, ଆମର ତ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିବ, କୁନି ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୁଟୁ କାନ୍ଦିବନି, ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବାଇକ୍ କରୁଥିଲା, କୁନି ଖସିକି ପଳେଇଲା। ଯାହା ହଉ ଏ ଶାଗବାଲା ପୁଅ ଜଣକ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଶାଗ ଧରି ଆସି ଗାଁରୁ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣେ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନାଟକ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ତୁ ବଡ଼ ପିଲା, ତାକୁ ଦେ। କୁନି ବୁଝିଗଲା, ବୋଲି ଆଜି ପଇସା ନେଇକି ଶାଗ କିଣିବାକୁ ଯିବା। ସେ ସେଠୁ ପଇସା ବଢ଼େଇଲା। ଏମିତି ଆଜି ସକାଳ ଓଳିଟା ଆମର କଟିଲା।